Grupu Dolo Kibaru Dar Fatwa antara nana ko dandigali jante na ye olati. Antu ya fawi don kibaru dile kɔfɛ ngo don kibaru kɔfɛ baro an bɛ yɛlɛma ka ɲɛfɔli kɛ o kan fasi wɛrɛ fɛ ni an nalen o ɲɛfɔli la. Aw minnu bɛ lamɛnni la ani aw minnu ka lajɛ Facebook kan ani YouTube kan ani TikTok kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔ jan ni yɔrɔ suru. O la an tun y'a fɔ aw ye ngo bi ye alamisa ye o min bɛnna juin kalo tile 23 ma nanzara san kalo 6 na isa moyen 2022 ka bɛn ni furancɛ kalo o tile 23 farafinsan kalo 11 na hijira san 1443 la an tun ko aw ma ko sɛnɛfɔdon ye sana ye ko lawtali bɛ kɔgɔdugu ni kɔrɔn seleke fɛ ka ɲɛsin jama ma. O la don kibaru dilen kɔfɛ foroba jate min bɛ tugu a la an b'a fɔ bi foroba jatew la bi ye don duman ye jama ka ɲɛsin jama ma. Bi ye don dumanba ye jama bolo foroba jate la sɔrɔ don don wasa don don bi mɔgɔw bɛ se ka wuli ka ɲɛmada kɛ u ka fɛn tunlenw nɔfɛ ɲɛ bɛ se ka da olu kan wali aw bɛ se ka kibaruya cari a n'o kibaruya bɛ sɔrɔ. Kɛnɛ gwɛn dɔ bi ye ka ɲɛsin jama ma mɔgɔw kana sɔn dugula ko ani dugudugula ko ma bi jarilakaw ani kɔɲɔlakaw olu bɛ to ka ko ni minnu kɛ a k'a yɛrɛ kɔlɔsi o la bi. Maa min mana farati gindo kow ni dugudugula kow la a dɔw la i kɔ bɛ se ka da fiɲɛ la. Wala bi don duman ye garijɛgɛ ɲini sira kan bi ye don duman ye fɔka bɛn sira kan bi ye don duman ye ko kuraw bolo dali la bi ye don duman ye tununfɛn olu ɲini la. Degun bi ni maa min cɛ sigida la walima bɛnbaliya bi aw bɛ se ka fɔka bɛn kɛ a la. Bi ye don dumanba ye o sira ninnu kan foroba jatew la. Siko minnu kɛla ka bɛn bi ma a sikow ka ɲi baasi tɛ o la i kana siran i ka bi siko ye. Den minnu bangena ka bɛn bi ma ka daminɛ 00 heure la ka taa bila bi midi yanfa la olu denw olu ye maaw ye minnu ye sɔrɔbatɔbatigiw ye mais maa dusubɔ bɛ se ka bɔ u la kosɛbɛ kosɛbɛ. Nka yɛlɛma dɔ bɛna don ni midi tɛmɛna denw ka furancɛ la sabula asanda bɛna falen yanni ka se sufɛ 0 heure ma. Donc o bɛna yɛlɛma wɛrɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛna kɛ maaw fana minnu bɛ sɔrɔ kɛ nka bi denw maa sabalilenw bɛ se ka bɔ a dɔw la wula fɛ mais minnu bɛna bange wuladalanfa fɛ ka daminɛ bi tilegɛ na midi la ka se sufɛ 0 heure ma olu denw ka sabali fanga ka bon ka tɛmɛ minnu bɛna bange bi midi la ka sigi kɔfɛ ka taa bila 0 heure la olu dusu de bɛ bonya. Nka diinɛtigiw bɛ se ka bɔ bi denw na maa ladamulenw bɛ se ka bɔ u la jamatigiw bɛ se ka bɔ u la kotigiw bɛ se ka bɔ u la maa sabalilenw ani maa minnu bɛ yafa ani maa minnu bɛ hinɛ olu bɛ se ka ye bi denw na. Bi denw ka ɲi kosɛbɛ ni min y'a ta lamɔ ko cogo ɲuman na sabula an karamɔgɔ Karimu Sanogo a b'a fɔ an ye k'a fɔ dakan yɛrɛ la lamɔko senba bɛ dakanko la. Jogo adamaden dɔ bɛ se ka bange ka bɛn ni waati ɲuman ye mais i ka jogo jugu ani ka lamɔko juguya bɛ se k'i ka dakan ɲuman cɛ. Dɔ bɛ se ka bange ka bɛn ni waati jugu ye i ka jogo ɲa ani ka lamɔko ɲuman i bɛ se ka waati i ka ɲɛnamaya kɛ ni k'a jabɔ. Karamɔgɔ Karimu Sanogo bɛ to k'o fɔ an ye cɛmɔgɔw bɛ to k'a fɔ an ye ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman k'o de bɛ sanfɛ yiri tigɛli nɔgɔya. O la ni cɛba fila in ka baro de bɛ to ka kɛ anw bolo kuma bɛɛ Karimu Sanogo ani cɛmɔgɔ Tarawele an b'u fo nin waati in na ala ka si jan di ani u ma. O la den minnu bɛna bange ka bɛn bi ma o tɔgɔ bɛ se ka ta ka bɔ sɛbɛden min kɔnɔ o ye HEZ bi denw tɔgɔ bɛ se ka ta ka bɔ olu la pour que u n'u ka dolo ka ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛ aw fo ka tɛmɛ ni an ka don kibaru kɔfɛ baro ye grupu kunufaya kun jamakulu ni baro min ɲɛsin aw ma ka yira k'a fɔ aw tun ye laɲini min kɛ jamakulu 12 ka fadenya ani u ka bɛnbaliya mɔgɔw ka bɛnbaliya munna mɔgɔw tɛ ka bɛn balimaya yɛrɛ kɔnɔ munna mɔgɔw tɛ ka bɛn teriya la munna mɔgɔw tɛ ka bɛn tɔn na munna cɛ ni muso tɛ bɛn munna i yɛrɛ ni sinji tɛ bɛn munna i n'i ka fadenkɛ tɛ bɛn. Donc bɛnbaliya min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ grupu kunufaya kunu mɔgɔw aw tun ye laɲini min kɛ a ka kunu sanji nana aw ka baro bari an ma se ka baro kɛ ni aw ye bi aw bɛna ka question jaabi sɔrɔ bi don kibaru kɔfɛ baro kɔnɔ. O la an bɛ grupu kunufaya kunu jamakulu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ka yirala k'a fɔ aw k'a dɔn k'a fɔ ala ye danni kɛ a ma damakɛɲɛli kɛ a bɛ fɔ ko dakan bɛ yen dakun bɛ yen wa nakan yɛrɛ bɛ yen a dɔw la an bɛɛ dakun ye kelen ye
ka ma kelen bato ma min ye danni kɛ ma min ka bon ni fɛn bɛɛ ye kumama tɔn ma sigi ka ma min kala ta wa kala tɛna fana wuli tuma tɛ a ka maya dan na n'o ye Alahu Jabaru ye o Ala ye min ye danni kɛ a kan kan n'a man kɛ fali ye a man kɛ wuli ye f'a ye an kɛ bun hadamaden sen fila ye ka tila ka hakili di a ma diyagoya an kan k'ale bato hali n'a sɔrɔ Ala bato cogow tɛ kelen ye mɛ diyagoya de don an ka Ala bato ka waleɲuman dɔn an danni na Ala y'an bɛɛ da o de kama karamɔgɔlakaw b'a fɔ ko Ala m'an da foyi kama kan k'ale bato kuma bɛ mɔgɔw kɛɲɛ kuma dɔ walima faamu dɔgɔya bɛ mɔgɔw bila kuma dɔ fɔli la tiɲɛ don Ala y'an dan ka bato mɛ an m'an da foyi kama f'an k'ale bato o ye kuma wɛrɛ de ye sabula dumuni ka kɔrɔ ni Ala bato ye o de kama an ka maakɔrɔbaw kun b'a fɔ ko gabugu k'o ka kɔrɔ ni misiri ye a bɛ to ka dɔw tɔɔrɔ dɔɔni mɛ kuma in i y'a sɔrɔ i m'a faamu n'i y'a faamu ko in t'i tɔɔrɔ siga kɔni t'o la fiyewu gabugu ka kɔrɔ ni misiri ye o siga kana kɛ mɔgɔ si la o diyara e ye o ma diya e ye o siga t'a la fiyewu dumuni a ka kɔrɔ ni Alabato Alabato bɛ diyagoya mɔgɔ ka san joli kɔnɔ e si san joli bɛn kɛra k'a ko Alabato bɛ kɛ farida e kan i si san joli yanni o cɛ e ti dumuni kɛ yan e ti baara kɛ wa donc i bi baara kɛ fɔlɔ ka dumuni k'i kɔnɔbara fa k'a sɔrɔ ka Ala in bato koyi awɔ Ala batoli diyagoya ye mɛ an ma da foyi kama ni a tɛ o ye kuma wɛrɛ o la ale Ala ye danni kɛ an b'ale bato o ye diyagoya ye sabula Ala n'a sɔrɔ Ala bato cogo tɛ kelen ye o ye dakun ye dakan e kɛra cɛ nin kɛra muso ye walima nin ye sɛnɛfɔ nin ye miɲɛnka ye walima a ye nin kɛ fila ye ka nin kɛ bɔbɔ ye o ye dakanw de ye bɔbɔkɛ b'a ka bɔbɔkan fɔ a da la sɛnɛfɔkɛ bɛ a ka sɛnɛfɔkan fɔ a da la o ye dakanw de ye nka nakan o ye kɛwalew de ye an gɛrɛjɛgɛ cogoyaw ani an ka kɛcogo misali la i bɛ taa gan da foro kɔnɔ o foro kelen kɔnɔ i bɛ tamati da o foro kelen kɔnɔ i bɛ nkɔyɔ da o foro kelen kɔnɔ i bɛ ye da nin bɛɛ b'a ka foro kɔnɔ ye foronto bɛ yen mɛ a dɔw la nin bɛɛ bɛ taa foronto dakan y'a ka forontoya ye ayi foronto tɛna kɛ nkɔyɔ fiyewu gan dakan y'a ka ganya ye gan tɛna kɛ ye fiyewu donc olu bɛ foro kɔnɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛɛ n'u dakan de don mɛ tuma jumɛn u bɛna se ka jɛ nakan kelen na i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ taa nin bɛɛ san sugu la ka na bɛɛ bila guwada la a bɛɛ bɛ tila ka don barama kɔnɔ u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ daga kɔnɔ ni u nakan ye foronto ka nakan ye fariya de ye ale bɛ na fariya nkɔyɔ ta ale nakan de ye ka se ka na fana basiyani dɔw ni kunayani dɔw kɛ na la i b'a sɔrɔ tamati fana nakan o ye kunguya dɔɔni ye k'o kɛ na la donc ninnu bɛɛ n'u nakan don gan bɛ se ka na k'o namaya ka se ka na nɔgɔya donc o bɛ dumuni kunuja donc u dakan ye ganya ye a dakan ye forontoya ye a dakan ye ngɔyɔya ye mɛ u nakan u bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ na la bɛɛ bɛ nin nakan wale kɛ sisan donc n'a dɔ ye na jɛ dɔrɔn i b'o yɔrɔ kɔni ye na la donc o ye nakanya yɔrɔ ye o de kama e ka kɛ dolo karamɔgɔ ye nin bɛ kɛ turabudala ye nin bɛ kɛ mécanicien ye nin bɛ kɛ commerçant ye nin bɛ kɛ misigɛnna ye nin bɛ kɛ mobili feerela ye donc etc bɛɛ ni e nakan don o cogo la nka e mana ban i ta ma k'i fi bɛ kɛ nin ye parce que o jara o la gɛlɛya de bɛ yen problème de bɛ yen bɛɛ ka to e nakan kan bɛɛ ka to e nakan kan n'i ma to o kan n'i ko i bɛ kɛ ko wɛrɛ i bɛ kɛ dɔ wɛrɛ la de e tɛna kɛ e ye tuguni wa e tɛna kɛ o ye a bɛ i n'a fɔ ne fali y'a tulo fila tigɛ k'ale bɛ fɛ ka kɛ waraba ye donc fali tulo tigɛla a ma kɛ wara ye tuguni a ma kɛ fali ye tuguni donc bɛɛ k'a ɲini k'i nakan dɔn awɔ dakan kɔni dɔnna sa i ye cɛ i ye muso i y'o dɔn i ye sɛnɛfɔ i ye miɲɛnka i y'o dɔn mɛ e kan ka balo sira jumɛn de kan karimu sanogo bɛ to k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a adamaden i garijɛgɛ bɛ yen a nasira bɛ yen dusu fana bɛ yen fɔ ni saba ka dafa mɔgɔ kelen na garijɛgɛ i k'i garijɛgɛ nasira dɔn dusu ka k'i la dusu kelen kɔ i la hakili fana ka tila ka ye i la donc maa o maa ne m'i garijɛgɛ nasira dɔn fɔ baara in jala karisa la fɔ ne ka taa o de kɛ o ka ja e la i n'o tɛ kelen ye dɛ dɔgɔkun yɛrɛ ye dɔgɔkun joli ye san kɔnɔ dɔgɔkun 52 si ni si tɛ kelen ye kalo 12 de bɛ san kɔnɔ maa min bangela janvier ani maa min bangela mars kelen dɔ maa min bangela juin
ani maa min bangela octobre 1 don wa donc kalo 12 in bɛna mɔgɔw de danfara ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a dɔn san 1 kɔnɔ funteni ye kalo 3 ya kɔnɔ samiya ye kalo 3 ya kɔnɔ samiya den ni tilema den bɛ se ka kelen wa kawulɛ fana ye kalo 3 ye fonɛnɛ kalo 3 ye fonɛnɛ den ani kawulɛ den bɛ se ka kɛ kelen wa donc ko mɔgɔw kan ka danfara ta de kawulɛ den ka baara bɛ yira la fonɛnɛ denw ka baara bɛ yira o la samiya denw ka baara bɛ yira o la tilema denw ka baara bɛ yira o la donc il faut que an ka sigi ka na o de ma mais o ti yira mɔgɔ la dɔrɔn fo diinɛ bɛ ta ka yira mɔgɔw de la dɔrɔn a ye seli a ye sun a ye jaga bɔ e bɛna jaga bɔ mun de la ni baara ma yira e la donc an bɛ baara de kɛ nka k'a fɔ aw ye baara tɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye dɛ baara de b'i doni bɔ i fa ni ba kan ayi k'a fɔ ko karisa de ye baarakɛla ba ye ko baara de b'i kɛ nafolotigi ye ayi adamaden ni ala y'i kɛ den ye ka ban i fa ni ba kɛlen ko k'i bange normalement i kana sɔn i doni ka da i fa ni ba kan mun de b'o se ka i doni bɔ i fa ni ba kan o ye baara de ye mais miliyɔn caman tigiya miliyari caman tigiya o ye nakan de ye nka ka se ka e doni bɔ i fa ni ba kan o de ye baara ye sabula i fa ni ba kɛlen ko k'i bange normalement i doni man ka da olu kan tuguni i kɛlen ko ka hakili sɔrɔ ka ye baara k'u ye jija i ka s'i yɛrɛ kɔrɔ hali ni ma se k'i fa ni ba doni ta jija i doni kana da o kan jija i kana kungo lase o ma kalas mais kalenkɔrɔ san 30 bɛ faga kini ci k'a fɔ ba barika halisa kalenkɔrɔ san 25 bɛ ba ka kini ci k'a fɔ ko ba barika e de bɛ taa kungo ɲini ka na bi fa sigilen ka so kɔnɔ e de bɛ taa kara ɲini kuma bɛ ka na bi fa sigilen ka so kɔnɔ cɛkɔrɔba san 60 de bi tɔrɔgɔ la bɔrɔtaw ni botoro pusɛ la sugu kɔnɔ ka na kalenkɔrɔ balo so kɔnɔ o de ye kojugu ye jija bani baara in tɛ na kɛ nafolotigi ye dɛ nka baara in bi doni bɔ i mansaw ne kan ɔ miliyɔn caman tigiya o ye gɛrɛjɛgɛ ye walima o ye nakan ye ala ye bɔrɔ di bɛɛ ma an bɛɛ n'an ka bɔrɔ de don dɔw ta ye kilo 10 bɔrɔ dɔw ta ye kilo 20 bɔrɔ dɔw ta ye kilo 40 bɔrɔ ala ye bɛɛ sɔn i ka gɛrɛjɛgɛ minɛ de la nka dɔw de bɛ dɛsɛ k'u ka gɛrɛjɛgɛ minɛ in ne fa mais k'a fɔ ko mori dɔ de bɛ yen ou bien sɔngɔ dɔ de bɛ yen walima dolo karamɔgɔ dɔ de bɛ yen ou bien tɔrɔmasa dɔ de bɛ yen min bɛ taa dɔ dilan ka fara gɛrɛjɛgɛ kan o de ti tiɲɛ ye ala ye min d'i ma a dɔw la i bɛ dɛsɛ k'a fa hali n'a sɔrɔ ala ye kilo 200 bɔrɔ di e ma e yɛrɛ ka cɛsiri ni e ka ɲɛsin fan a bɛ se ka kɛ e bɛ dɛsɛ ka kilo 50 ɲini ka don i ka kilo 200 bɔrɔ in na mais dɔ bɛ se ka sɛmɛden d'i ma dɔ bɛ se ka nasi d'i ma dɔ bɛ se ka wurudili k'i ye dɔ bɛ se ka saraka bɔ i ye i bɛ tiɲɛ don i bɛ se ka kilo 200 bɔrɔ in fa min t'i tɛmɛ o kan dɛ ayi i bɛ se k'o kɔni fa ni o tigi ka dɛmɛ ye n'a ka ala deliw ye awɔ ala deli siya ka ca o boli bɛ sɔn ka ala deli i bɛ kojugu sugu bɛɛ kɛ ka ala deli ala ye n tɛ yen e kama koyi k'a fɔ ko ala ye ne bɛ yen ni taabolo mɔgɔ dɔw de ta ye ala ye walima n'i ye silamɛ dɔrɔn e de bɛ ala sɔrɔ ou n'i ye chrétien dɔrɔn e de bɛ ala sɔrɔ ayi hali bolisɔnna musaw bɛ ala sɔrɔ ala ka hinɛ sɔrɔ jɔn de ye arahamani fɔ jɔn de ye arahimi fɔ arahamani ye jɔn de ta ye o kan ka bɛɛ la donc o la i bɛ se ka dɛsɛ ka i ka kilo 200 bɔrɔ in fa mais dɔ bɛ se k'i ɲɛ yira k'i bilasira kilo 200 i b'a fa nka i kana fɔ i bɛ ɲɛ ta kilo 300 bɔrɔtigi fɛ dɛ o y'i dan de ye mais k'a fɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen i bɛ taa n'i ba ye a b'o kɛ nafolo ye walima don o don i bɛ to ka wari ta so kɔnɔ maliyɛn tun kan ka se ka ɲɛ yɛlɛ sa ka bɔ nin ko sugu dɔw ma n'a y'a sɔrɔ ninnu minnu bɛ ka fɔ ko tiɲɛ de don wari de bɛ bɔ sayi kɔnɔ wari bɛ bɔ daga kɔnɔ walima wari bɛ bɔ fɔnɔso kɔnɔ ko o dadulu tun bɛ mɔgɔw bolo mali la yan mali tun bɛ kule abada n'a ka embargo de ye ayi an tun tɛ kule abada an tun tɛ baril de fond dɔw ɲini ko a ye n'an dɛmɛ minɛ mais ni karamɔgɔba ninnu bɛ aw fɛ yan minnu bɛ wari dilan ni somaba ninnu bɛ aw fɛ yan minnu bɛ wari dilan ni alatɔba ninnu bɛ aw dɛmɛ ni dadulu min ye o la jamakulu 12 in na ka bɛn ni san kalo 12 ye ɔ jamakulu ninnu sigilen don cɛ ani muso i n'a fɔ bélier ye cɛ ye gémeaux ye cɛ ye lion ye cɛ ye balance ye cɛ ye sagittaire ye cɛ ye verseau cɛ ye o ye 6 ye cɛw ye 6 ye muso ye 6 ye muso 6 o ye taureau cancer vierge scorpion capricorne poisson o 6 o fana o ye cɛ donc donɲɔgɔnya de bɛna daminɛ sisan
maa min nana cɛ bolo kan e kan k'i jija e ka asanda ka kɛ muso bolo ye walima maa min nana muso bolo kan e kan ka jija e ka asanda ka kɛ cɛ bolo ye o ye plus moyen ye ka to a ma n'a sɔrɔ misala mɔgɔ min kɛra un bélier asanda cancer donc i nana cɛ bolo kan i ye muso bolo sɔrɔ walima un cancer misala un cancer asanda bélier i sun falela musoso la i tila ka kɔrɔta sɔrɔ cɛ bolo kan o ka ɲi bon a kana sɔrɔ san fana ani don olu fana ka kɛ cɛ ni muso ye misali la an bɛ san min na ni o ye 2022 o ye muso san de ye n'a ma ko mɔgɔ min fana bɛ bange ka bɛn ni muso san ye a ka sɔrɔ i ka bange don o ka kɛ cɛ don ye i n'a fɔ bi ye jeudi ye cɛ bolo de ye donc maa min bangena ka bɛn jeudi ka bɛn ni cancer ye ka asanda bélier sɔrɔ ka bange 2022 donc plus fila moyen ni fila et puis sun fana turula musoso de la asana bɛ cɛ bolo la donc nin ye maa setigiba de ye donc wusula bɛ sɔn nin bolo jiri bɛ sɔn nin bolo nasi bɛ sɔn nin bolo kaburuyazora bɛ sɔn nin bolo ayiwa sɛbɛden bɛ sɔn nin bolo donc nin ye dafalenya de ye sisan plus fila b'a la moyen ni fila b'a la donc ale kɔni ye dugawu jaabi de sɔrɔ mais i bɛna mɔgɔ dɔ ye ale fana nana muso bolo dama kan walima i bɛna mɔgɔ dɔ ye o fana nana cɛ bolo dama kan o ye dafabaliya de ye k'a to a ma o un bélier ascendant lion cɛ ni cɛ kana bange ka bɛn ni 2021 o ye cɛ ye kana bange ka bɛn ni mardi ye o ye cɛ ye donc ale kɔni nana cɛ bolo dama de kan bon ala bi sɔn a dɔw bɛna bange ka bɛn ni 1h fana tuma ye 1h11 o fana tila ka bɛn heure cɛman ni miniti cɛman ma donc ale kɔni nana ni cɛ bolo dama ye donc kow ti dafa ale bolo quoi foyi ti se ka dafa ale bolo donc ale b'a kɛ mun ye sisan parce que ale b'ale kɔni kologɛlɛya ko nana ale la a t'a bila a kɔnɔ fiyewu ko ni ale ma mɔgɔ dɔ bugɔ ka o minɛ ou n'ale ma jagoya kɛ n'ale ma jele ta n'ale ma bese ta n'ale ma pelu ta n'ale ma kɛ baara gɛlɛnkɛla ye ale tɛ wari sɔrɔ ale tɛ sɔn ka sigi abada ko wari tɛ se ka sɔrɔ ni fɛlɛ ye quoi donc cɛsiri bɛ ye a la magan bɛ ye a la dusu bɛ ye a la baarakɛlaba cɛsirilen kologɛlɛ fangatigi dusuba nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la mɛ gɛrɛgɛ ka dɔgɔ e kan ka se ka da o la o aw joli bɛ yen ni aw y'a ka du kɔrɔ wari ta k'a di aw denkɛ ma parce que ko a dusu b'a la k'a bɛ baara kɛ k'a bila ka taa bamakɔ ni baara ma ɲɛ a bolo a b'o hakɛ dɔn aw mɔgɔ dama min y'a ka du misi feere tura tan feere k'a di dɔ ma k'a ka taa feere la bamakɔ parce que ko cɛsiri ni baara ni dusu b'a la ni a ma ɲɛ a bolo aw b'o dɔn mɔgɔ dama min juru ta bangi la ka d'a den ma ka taa feere kɛ parce que ko dusu b'a la k'a bɛ baara kɛ ko cɛsiri b'a la ni a ma ɲɛ a bolo a b'o dɔn mais dusu ni cɛsiri ni baara fo a k'a sɔrɔ gɛrɛtigɛ de b'i la ni dusu b'i la ni cɛsiri b'i la ni gɛrɛtigɛ ni hakili tɛ foyi ma ɲɛ donc nin de ye dafabaliya de ye parce que ale nana plus k'a to a ma donc o la i b'a sɔrɔ cɛsiri ni magwa ni dusu ni compétence bɛ ye a la mais sɔrɔ ti kɛ ye quoi hali ni cɛkɔrɔba sijɛlama i bɛ jele belebele dalen de y'a k'a la a bɛ dɔgɔ ci la mugan sow kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ ale cɛkɔrɔba tɔ de bɛ kɛ bɔrɔta la walima baarafin dɔw kan ka kɛ e yɛrɛ min ye jeune plein i tɛ se k'a kɛ donc plus k'a to a ma déterrement sɔrɔ dɛ mais a ka fɛn bɛɛ nana ɲɛɲima kan mais a kɛra plus dɔrɔn o de bɛ nin se mɔgɔ ma n'o tɛ n'a ye déterrement sɔrɔ an tɛ nin fɔ n'a ye chute sɔrɔ an tɛ nin fɔ fɔcogo wɛrɛ bɛ o la min tɛ nin ye i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ se ka na muso bolo kan ale fana bangela ka bɛn ni vendredi ye juma ye muso don ye a tila ka bɛn ni cancer ye ka tila tuguni ka na asana sɔrɔ min bɛnna asana capricorne ma o fana ye muso asanda ye a bɛ se ka na bange ka bɛn ni 2022 o fana ye muso san ye ni ala ma farati a nana bange ka bɛn ni 2h10 fana ye dɔrɔn baara tiɲɛna sa fana tila ka heure musoman sɔrɔ ka miniti musoman sɔrɔ problème de bɛ yan sari ala ka den da ka ja ala ka den na ka ja o bɛ yan de den wololen ko an bɛ dugawu de kɛ n tɛ dugawu bɔ
ay den kon mana wolo ka ba ala ka den balo ala ka na ka ja ala ka dahirma nogoya an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn e bɛna taa fɔ ko ala ka den daga goya wa e tɛna se k'o fɔ kelen ko k'i kɔnɔ bara fa sɔ ni makɔrɔni na e bɛ sɔn k'a fɔ ko ala ka den daga goya e tɛ se k'o fɔ i da ye k'a fɔ ala ka den daga ja banna mɛ dugawu nkalon kuwa ni nin kɔni ye mɔgɔ mɔgɔ tiɲɛ dugawu kɔni ti tiɲɛ tuguni mɛ aw delila ka denkuji kɛyɔrɔ jumɛn ye ko alimami ye den daga aw delila k'o jumɛn ye denkuji yɔrɔ jumɛn de kɛra aw ɲɛna ko denkuji jama ye den daga aw jumɛn de la ko a bɛɛ de bɛ dugawu kɛ denw ye mɛ munna so ma ban munna fugari ma ban munna maa piripara ma ban munna maa kunda ma ban donc maa kunda minnu ni maa piripara minnu ni maa fu minnu bɛ mɔgɔw cɛ la donc danga de donna olu ka denkuji yɔrɔ la karamɔgɔ ninnu de fɛ wa walima a banna fa y'a danga de ayi waati de b'a kɛ den si tɛ yen ni dugawu ma don min y'a ka denkuji la maa si tɛ yen k'a fɔ k'ale ka den denkuji yɔrɔ ko karamɔgɔ de nana sigi k'ale den daga o maa si tɛna fɔ ye ko muso de y'a den fitinama daga o ayi mɛ nin bɛɛ bɛ kɛ dugawu ɲɛna nin bɛɛ bɛ kɛ barika ɲɛna waati kɔni mana i den jɛn ka ban c'est fini ayi karamɔgɔ b'a ka nasi bɔ mori b'a ka nasi bɔ suma b'a ka bankɔrɔnbilen fa fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni waati kɔni y'a cɛ fini a foyi tɛ yan tuguni donc fo mɔgɔw de ka nin faamuya ala deli bɛ tugu daga ɲuman de la nasi bɛ tugu daga ɲuman de la mɛ daga waati kɔni ye tiɲɛ ka ban c'est fini an bɛ dugawu de kɛ an den minnu ma wolo fɔlɔ u ka wolo ka bɛn ni waati ɲuman ye mɛ den wololen kɔ a banna awɔ an bɛ dugawu kɔni don dɛ an bɛ dugawu don o ye ka hakili dɛrɛ an bɛ dugawu don diyagoya la donc o ye mɔgɔ min nana muso bolo kan ale bɛ kɛ maa dusukundan ye a bɛ kɛ maa ye dusu tɛ mɔgɔ min na ale yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɛmɛ mɔgɔw la ten i b'a ye patron kɛrɛfɛ cidenya la i b'a ye faamaw kɛrɛfɛ cidenya la i b'ale ye dɔgɔninw ka fanitɔ don walima kɔrɔw ka fanitɔ don sali ale tɛ wɔsiji ka nanga cɛsiri ka baara kɛ ale t'o bila a kun na tuguni yɛrɛ ale bɛ se k'i yɛrɛ bila fantanya bolo ten o y'a ye mɔgɔ min nana muso bolo dama kan wolosan muso wolodon muso descendant muso ascendant muso agent muso ane muso donc ale bɛ se k'i yɛrɛ bila mɔgɔw yɛrɛ kan ten a bɛ se k'i da mɔgɔw yɛrɛ kɔ la ten a t'a bila a kɔnɔ fo naga wuli ka dɔ kɛ n ka dɔ sɔrɔ ale bɛ to ten o kɛra dugawu kɔfɛ yan wa dugawu ma dugawu ye de donc nin ye waati de ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ muso ni muso ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu fila bɛɛ ye dafabaliya ye fo plus moyen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen na cɛya ani musoya o ka dafa mɔgɔ kelen na hali ni nana détruinement sɔrɔ côté dɔw la walima i ye sidi sɔrɔ côté dɔw la walima défaut dɔw y'i sɔrɔ côté wɛrɛw fɛ olu ye adamadenya kɔnɔ pɛridi fitininw de ye mais a mana kɛ cogo o cogo i tɛ siri mɔgɔ la quoi o kɔrɔ ye plus ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn dafa e la o la nin jamakulu 6 musoman jamakulu 6 cɛman o de kun fɔlen filɛ nin ye bon tuma jumɛn ni bɛnbaliya bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ groupe kun faya kun tuma jumɛn bɛnbaliya bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ Bélier ale ni balance de bi fadenya mɔgɔ minnu bangela ka daminɛ mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na maa min ka jamakulu ye o furancɛ fadenya bɛ ale ni jamakulu min cɛ o ye minnu bangela septembre kalo tile 23 ka taa bila octobre tile 22 olu furancɛ fila mɔgɔ ninnu olu bɛ opposé fadenya de bɛ ye olu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ dɔ i yɛrɛ ye Bélier ye i bangela ka bɛn ni Bélier ye fa ye Bélier ye mais fa yɛrɛ tilara ka bange ka bɛn ni mardi ye fa in tilara ka ascendant sɔrɔ min bɛnna ascendant cancer ma misali de don parce que ɲininkali de kɛla munna den ni fa tɛ bɛn munna den ni ba tɛ bɛn munna dɔgɔ ni kɔrɔ tɛ bɛn ɲininkali de dira ten i bɛna sɔrɔ fa ni den min tɛ bɛn fiyewu ni a b'a fɔ madala nin ye ne den ha est-ce que ne muso ni den in ma na wa ou bien a ma nin kɔnɔ ta kɛnɛ ma wa sabu caman bana den la k'a fɔ ale den dɛ ka sabu kɛ nin yɔrɔ de ye kurufu kunfaya kunu aw ka question sababuya la mɔgɔ caman bɛna bɔ a yɔrɔ kalama cɛkɔrɔba caman balen b'a den na k'ale den dɛ k'a muso den don a den de don e min ye fa ye e kɛra Bélier ye e nana bange ka bɛn don dɔ tarata ma walima e cɛkɔrɔba an ka cɛkɔrɔba kɛ dugumamɔgɔ ye sa cɛkɔrɔba e kɛra balance ye i nana ascendant sɔrɔ o kɛra ascendant cancer ye cɛkɔrɔba in nana bange ka bɛn ni un balance
asanda cancer. Donc cɛkɔrɔba ni yɛrɛ nana bange ka bɛn ni année de bifulu ye. Bon kana bange ka bɛn ni don dɔ jumadonya fana ye. E nana den fɔlɔ min sɔrɔ i ka den fɔlɔ denkɛ fɔlɔ komi u b'a fɔ ko mɔgɔ n'a denkɛ fɔlɔ de ti bɛn kuma in de caman bi tari ko i ni denkɛ fɔlɔ ti bɛn. E nana denkɛ fɔlɔ min bange o nana bange ka bɛn ni bélier ye mars kɔnɔ 21 mars 20 avril o furancɛ kɔnɔ o ye bélier ye ka tila kana bɛn ni o don dɔ jumadonya ye. O nana bange ka bɛn mardi donya ye parce que cɛkɔrɔba yɛrɛ ye jumadonya den ye mais a nana den min wolo o nana bɛn ni tarata ye. Den yɛrɛ fana ye bélier ye kana asanda sɔrɔ asanda min nana bɛn capricorne ma. Cɛkɔrɔba dun ka asanda dun ye cancer ye. Cɛkɔrɔba nana den wolo ka bɛn ni tarata ye cɛkɔrɔba dun yɛrɛ fana ye juma ye. Den nana bange ka bɛn ni tigiri ka san ye cɛkɔrɔba dun ye bifulu ye. Cɛkɔrɔba nana a den min sɔrɔ o ka agent bɛnna ni agent fe cɛkɔrɔba yɛrɛ dun ye bois ye. Bon aw yɛrɛ ka sigi k'a lajɛ sa hali ni ti don olu kɔnɔ ninnu ta ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ. Bélier ale bi se balance la sabula olu bi fadenya mais fanga de bi bélier la ka tɛmɛ balance kan. Bon tarata o fana bi se juma la. Bon denkɛ dun ye bélier denkɛ dun ye tarata ye. Donc depuis ye denkɛ bi se fa la descendant la. Denkɛ bi se fa la don na. Denkɛ ka agent ye tasuma ye fa ka agent ye bois ye. Misala denkɛ ka agent bɛnna ni tasuma ye fa ka agent bɛnna ni jiri ye. Tasuma bi se jiri la o ye 4. Donc denkɛ fana ka asanda bɛnna capricorne ma fa ka asanda ye cancer ye. Capricorne bi se cancer la. Donc i b'a sɔrɔ denkɛ ni tɛ fa in filɛ foyi ye quoi. Ayi misi mana ɲa cogo o cogo wara t'a filɛ foyi ye ale ka daraka ou bien ka tileyɔrɔ kɔ. Denkɛ dun ye wara ye fa ye misi ye. Misi mana kɛ sangabatora ye cogo o cogo wara kɔni b'a ye a kɔni cɛ ka ɲi mais foyi tɛ ale ka balo kɔ. Donc bɛnbaliya bɛ yan i bɛna sɔrɔ ni fa n'a den de ti bɛn parce que denkɛ in tɛ fa in filɛ foyi ye. Den in tɛ fa filɛ foyi ye so kɔnɔ. Donc bɛnbaliya de bɛ yen. Donc ni misali ta kelen pe la si kelen pe la bélier contre balance animaux tigre contre bifulu agent fée contre bois jour vendredi contre mardi. Donc descendant ascendant cancer contre capricorne ni misali le ta olu de la bi k'o di aw ma groupe kunufaya kunu ni ala nana an gɛrɛgɛ don ɲɔgɔn na don o don a thème yɛrɛ kan groupe sanfɛ aw bɛna wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ aw tɛ nimisa ɲininkali la tuguni aw tɛna fɔ hali n'an tun k'an ɲininka yɔrɔ la mais waati taara ka dan kɛ donc o la an bɛ ɲɛfɔli kɛ ka danni ma o ye dolo jate ye mais ni nana don dama yɛrɛ la don dama yɛrɛ sibiri den bi fadenya ntɛnɛndonya den na awɔ siga t'o la fiyewu ayiwa sibiri ni ntɛnɛn de bi kɔ don ɲɔgɔn ma olu de bɛ opposé araba ale ni alamisa de bi kɔ don ɲɔgɔn ma olu bɛ opposé k'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sengɔni kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sengɔni kelen nin bɛɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama muso dɔ bɛna fɔ e ye k'an to k'ale den bangena don min kasa den fana bangela o don kelen u ni ɲɔgɔn cɛ man ja yɛrɛ hali ɛri kelen tɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais kasa den kɛra ta e den kɛra ta a bi yan de a bi yan yɛrɛ yɛrɛ de sabula araba ni alamisa bɛ fadenya mais sengɔni kelen dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ muso dɔ nana ka bɛn ni an kun bɛ misali an kun bɛ Zimo kɔnɔ mais an bɔra kɔnɔ araba tile binnen sufɛ ka dugu jɛ e komi alamisa la k'a sɔrɔ an bɛ Zimo kɔnɔ muso dɔ nana jigin araba tile bilen sufɛ ka bɛn ni 23h selen ye 23h pile muso jiginna donc o den bi jate Zimo araba de fɛ bon 1h selen dɔ in nana jigin o su kelen bɛɛ ka 0h dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ heure kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ in nana jigin sisan donc n b'a fɔ heure kelen de b'an denw ni ɲɔgɔn cɛ donc aw yɛrɛ fɛ sa olu bɛɛ bɛna kɛ mɔgɔ sugu kelen ye k'a sɔrɔ dɔ nin bɛ araba fɛ nin bɛ alamusa fɛ bon Zimo alamusa o man ɲi
jimo araba o de kaɲi donc min jiginna alamusa min jiginna ka bɛn 1 heure ale tiɲɛna min jiginna 23 heures ale tɛmɛna donc ko bi yan de i kan ka se ka da o la o nɛgɛso kulusilaw bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 100 mɔgɔ 30 mais a bɛɛ tɛna ɲɔgɔn fɛ dɛ n kelen pe de bɛ kɛ premier mɔgɔw bɛ wuli senabo la ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tɛ se ɲɔgɔn fɛ dɛ n ko kelen pe de bɛna kɛ premier donc nin jiginna 23 heures ka bɛn ni alamusa su ye nin jigila 1 heure ka bɛn ni alamisa su ye donc o kɔrɔ ye min ye 23 heures sɔrɔ ale ye Gémeaux sɔrɔ ka bɛn ni Gémeaux araba ye min ye 1 heure sɔrɔ Gémeaux don ma bangela alamisa a ye descendant tétraiement de sɔrɔ bon n'a nana kɛ sisan ko ninnu fila bɛɛ ka asana nana kɛ Gémeaux ye double Gémeaux a fila bɛɛ ye double Gémeaux ye Gémeaux ascendant Gémeaux bon comme dɔ in kɛla Gémeaux ascendant Gémeaux araba donc la Gémeaux ascendant Gémeaux alamisa donc min ye alamisa sɔrɔ ale tiɲɛna aw bɛna olu bɛɛ don baara kelen na u bɛɛ bɛna kalan kelen kɛ a bɛɛ bɛ se ka taa journaliste la mais dɔ in mana na micro minɛ min ye alamisa sɔrɔ ale bɛna ka fɔ ka bɛɛ fɔ ka kuma ka sɛgɛn mɔgɔ ta jate yɛrɛ mais dɔ in bɛna micro minɛ dɔrɔn hali ale sɔgɔsɔgɔ k'a dama jama bɛ girin daminɛ mais a bɛna fɔ ko a ye nasi dɔ mun sini ka ja y'a ko wula ka ja y'a mun a bi tan k'a sɔrɔ o tɛ waati de y'a s'a ma ɛri de y'a s'a ma ɛri kelen pe de y'u bila ɲɔgɔn ye donc fo mɔgɔw ka sɔn waati ma n'aw ma sɔn waati ma a bɛ fɛn o fɛn na nin si tɛ fɔlɔ dɛ hali waati bɛ i ka diinɛ mɔgɔ ka diinɛ bonya ni ɲɔgɔn ye waati dama dɔ bɛ kalan diinɛ la komi a kun ka ci mais dɔ kalan bali ka diinɛ kaɲata ye waati de b'a kɛ n y'o fɔ n ka baro kunu diinɛ waati bɛ yen o diinɛ waati bɛ yen diinɛ kɔntɛrɛli fana waati bɛ yen n tɛna segu ka bi aw ka baro in kɔnɔ waati y'an ta an tɛgɛ ma o la kunufaya kunu ni baro kun sigila aw de tɔgɔ la ni waati wɛrɛ yirala n na ni ala y'an gɛrɛ don ɲɔgɔn na don wɛrɛ komi sanji ye kunun ta tiɲɛ ni ala sɔnna ma n b'aw ka question jaabi fɔ aw tɛ nimisa mun na a ma nin fɔ an bɛ aw fo k'aw barikada musa sanɔgɔ zego i folen don soro kafore kulubali kɔrɔkɔ i folen don foli bɛ di libikaw ma foli bɛ di angolakaw ma an bɛ foli di Bachaka Sidibe Espagne foli bɛ d'i ma an bɛ groupe Dolo Kibaru Darifatogoya mɔgɔ bɛɛ fo groupe Dolo karamɔgɔ kanubaw aw bɛ fo les groupes Laturu kalanso aw bɛɛ fo an bɛ Jibiru Tarawele fo Sikasokaw fɛ yen nɔ ka radio Jɛgafɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin tun ye Dolo karamɔgɔ Ahamadu Basiru Hayidara Darifatogoya ka bɔ Banikɔ Masigi ka se ka baroni kɛ ni aw ye bi Facebook ani YouTube ka groupe kunufaya kunu mɔgɔw tɔgɔ la aw k'an bɛn don nataw la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu